Christmas decor nila dito sa Costco, guys. Mahal din ang mga price. Oh, $129 and $99. Cute. Magkano yan? $49.99. Wow. $22 yan, guys. O, $22.99. And that one, $49.99. And this one, gingerbread house. Natin sa gilid. Price is $99.99. And this one, pang decoration, $49.99. What's that? Ano? Tricolor. Oh, nutcracker. Ang mahal. $349.99. Ang laki naman kasi, guys, eh. Yan. Yan, more ano, Christmas decorations. Yan, LED na candy cane, $44.99. Wow, ang ganda, guys. Oh. Ang ganda din ng price. $249. Wow, so pretty. Dito. Yan. $39.99. And that big Santa. Ay, Santa ba yan? Hindi pala Santa. Ayan na. $49.99. Ayan yung ano niya. Dagway niya, guys. Yan. That one is $39.99. And dito, ayan, andyan si Johnny Boy. Move man eh. Oh, yan oh, $99.99 yan siya, guys. $99.99. So ano siya? 4 of them? Yung apat na yun is $99.99. Wow. Ay, yung tatlo, yun yung $249, I guess. Or $129. Dear, sorry. Yan. Ang white na deer. Yan. Isa lang yan, guys. Ang price is $39.99. Oh, ito. Si Grinch. Hi, Grinch! Yan. Price niyan is $49.99. Itong candles is $24.99. Let's see kung meron pa ba sa kabila, guys. Oh, ito. Ang wreath nila is $49.99. May ganito ako. Parang same. Nakabili ako one yan nung ano. I don't know anong taon yon. Ito yung mga wreath nila, guys. $49.99. Yung mga Christmas tree nila, LED na may ilaw na.
Mga price. Mga balls. Mga ornaments. Oh, wow. Napakaganda guys, no? Ayan. Mga lights. Oh, mas maganda to. Maganda. Yan, price niyan is... Saan bang price niyan? Walang price. Ito naman mga ano, mga Christmas tree. LED na mga Christmas tree, guys. Ayan. Let's see kung meron pa ba. Ikot tayo. Ikot. Yun. Mga LED lights. Ito mga ano siya. Yung parang ilalagay mo sa mga regalo. Mga wrapping papers. 14 yung ganito guys. Yan. 3 laman niya. Yan. Iba-ibang kulay. $14.99. And yan. Yung mga bow. Mga ribbons. Yan siya. $8.99. Yan. Mga gift bags. Oh wow. Bago to guys. Yan. 20 gift bags. $17.99. Yan yung mga bags guys. Oh. Dito naman is greeting cards. O, kompleto guys, no? Greeting cards, $12.99. Tapos, ilan ba yung laman? 40? 40 yan ba yan? So, 40. Ah, yeah. 40 count, $12.99. Nandito naman mga scissors. Mga stuff na pang ano sa mga gifts, guys. So, ayan ang mga Christmas na decor dito sa Costco.